मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी, सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है और जामिया तिर्मिज़ी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है। मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरई गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? देवबंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया है? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि ਤੁਹਾਡੇ बेन भी बचा लिया मैं। ना कोई नहीं जो बचना, मरना भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं, बाबे का काम था कि तेरे ते शैतान चढ़े हैं। आज आप खत लिखे ना, उसमें आप नऊज़ बिल्लाह इमरान खान के नाम का कलमा लिख दें या नवाज शरीफ के नाम का या जरदारी का, इनको खत लिखे ना, वो भी कानों को हाथ लगाएंगे। और तुम्हारे बुजुर्ग जो है, इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो वो बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। किड्डी मुश्किल उर्दू लिख दे जाए, अल्लाह की मदद से वो रसूलुल्लाह के सुन्नत के तरीके पे है। रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे ये था कि हजरत अबू बकर जो है वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे, या कोई पढ़ लेता था उस जमाने पे तो वो कहते थे कि आप अल्लाह की मदद से सही बंदे तक पहुंच गए हो। कहानियां करवा रहे हो, ख्वाब प्लस बेदारी था और बाबे का कसूर है। अब इन्होंने नई चीज मार्केट में निकाली है, नहीं जी वो 3 महीने बाद ना अशरफ थानवी साहब ने ना उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। ना क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी, तौबा लेनी है। क्लैरिफिकेशन किस गाल दी? क्लैरिफिकेशन पता है उसने क्या लिखी थी कि ये मैंने इसकी वाकई की तावील बयान की है, अगर कोई एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो इसको इस तरह समझता हूं, आप मुझसे इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं। तौबा कोई नहीं की थी उन्हें थानवी रसूलुल्लाह तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीयिना अशरफ अली, ये अल्फाज है। अंदाजा करें, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी पब्लिक ने हक बात कबूल की। तो ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह और उसकी कोरॉलरी के तौर पर थानवी रसूलुल्लाह भी, शिबली रसूलुल्लाह भी, सादिक रसूलुल्लाह भी, मुआविया रसूलुल्लाह भी, जितने ਤੁਹਾਡੇ रसूल हैं झूठे। अब रहा बुजुर्गों का मामला, उनके ऊपर हम फतवा इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सामने होंगे तो फतवा लगाएंगे, वो मर गए अपने अंजाम को पहुंच के। लेकिन हम उनकी तरफ से वकालत भी नहीं करेंगे। क्यों? जिनकी तालीमात इतनी खतरनाक है क़यामत के दिन हमें पकड़ा जा सकता है। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हां, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं ने। वो कहना नहीं यार कित्थू बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। हाँ, मैं बैबिया नहीं मानता, झूठ साडे गल पा छड्डी जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। फिर कहता हूं पै गया जे तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पए, असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। खा गया तुहाडे बाबियां नूं, खा गया, डकार भी नहीं लिया अल्लाह दे फजल नाल। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सारी बातें हमने इनसे सीखी थी। आप ये भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी डॉक्ट्रिन थी। तो ये पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने और कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने, चूंकि इनका तो दावा है कि वो ये कह रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, वीडियोस में आके दिफा कर रहे हैं
कई मुफ्तियों ने दिफा कर लिया इस बात का, और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रजविया में इस बात का दिफा किया है कि बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तौबा तौबा तौबा। आला हजरत ने भी दिफा किया है, उन्होंने कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। अली बिन उस्मान अजवेरी ने भी कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी पॉडकास्ट में कहा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। लोग मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने वही कुछ कहा जो आला हजरत ने कहा हुआ है। आला हजरत भी मारा गया है, लिहाजा हमारा इनसे इख्तलाफ यह है कि हमारे शाफ़े माशर वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका शाफ़े माशर जो है वो बायजीद बुस्तामी है। लो सामो, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह को कहा कि वो भी उनके झंडे के नीचे होंगे। क्या क़यामत के दिन दो झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अल्लाह का कौन सा झंडा है? अल्लाह का झंडा होगा इन लोगों के पास, लेकिन वो झंडा वो है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह की तरफ से हर गद्दार को एक झंडा दिया जाएगा। हाँ, लब ले झंडा मैं, जिस तरह मैं वो लब ले ना पीर तोड़ा उड़ने वाला, वो कहना मैं मीनारे पाकिस्तान तू छाल मारेगा, मारना। पीर ढूंढ के दिया है, वो भगोड़ा हो गया। हम ढूंढ के देते हैं। इनको किताब ढूंढ के दी इमाम हनीफा की, एक ही पुड़िया इतनी छोटी सी 15-20 सफ़ों की, अल फिकुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हैं। पहले सफ़े पे लिखा है रसूलुल्लाह के मां बाप कुफर की हालत में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आज कह रहे हैं वो भी किताब बदल गई, एक किताब लंबी सी 15 सफ़े दी, हालांकि इनके मदारस में पढ़ाई जाती है। नहीं जी, आला हजरत ने कहा कि किताब तो साबित है, ये जुमला नहीं साबित। और आला हजरत से 300 साल पहले मुल्ला अली कारी जो 1014 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने तो उसके दिफा पे पूरी किताब लिखी है कि नबी इस्लाम के मां बाप काफिर थे, नाऊज़ु बिल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बनेगा तुम्हारे बड़ों का? जो चीज ढूंढ के देता हूं भाग जाते हैं। हमने आला हजरत से निकाल दिया है कि आला हजरत ने फतावा रज़विया में यह कहा कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। आला हजरत भी फारिग हो गया। पहले पता ही कहते थे वो सूफिया की किताबें बदल गई हैं, किसी आलिम से दिखाएं जो आलिम हो, फाजिल हो। हूं दसो सीनियर आला हजरत कौन होया जिसने आला हजरत की गलतियां निकाली? ये दूसरा रेफरेंस। तीसरा, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है कि बायजीद बुस्तामी से पूछा गया कि ये अर्श क्या है, उसने कहा अर्श मैं हूं। कुर्सी क्या है, उसने कुर्सी भी मैं हूं। लोहे महफूज ने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधर है, और ही चाहो क्या गल्ला पे कर दो? आपसे पहले इतने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उन्होंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी सिर्फ इतनी जुर्रत की कि मैं उम्मती नबी हूं, जिल्ले मोहम्मद हूं। उसने भी यह नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं। ये उनसे आगे निकले हुए। और यह ना समझिएगा कि ये सिर्फ सूफिया के इश्यूज हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में कसीदा गौसिया नकल किया है पूरा। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चरपाई हवा में उड़ती थी। ज़ाहिर शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी वो, जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह का वली इस किस्म की बात करेगा? क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कहा कि उम्मत की गर्दनों पे मेरा पांव है, सहाबा की गर्दनों पे मेरा पांव है?
تو आला हजरत ने ये सारी उनकी ऊट पटांग चीजें नकल की, और फिर वो भी नकल किया कि क़यामत तक जितने दिन रात आएंगे पहले मुझे सलाम करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मेरी इजाजत से सब कुछ होगा। और एंड पे उन्होंने गौसे पाक के लिए वही कुछ क्लेम किया जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने बारे में क्लेम किया। उसने कहा था ना जिले मोहम्मद, तो आला हजरत ने कहा कि गौसे पाक भी जिले मोहम्मद थे। उन मनु दसो को गल रह गई है बाकी यार। आला हजरत तो आलिम थे ना, वही सारी ऊट पटांग बातें हैं जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने की, तुम्हारे आला हजरत ने गौसे पाक के लिए मानी हुई है। पीछे क्या रह गया? तीनों वाले हो गए, चौथा वाला कश्फुल माजूब में साहब और शुक्र के चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्कैंडल लिखा अली अजवेरी साहब ने कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और उसे मरवा के शादी कर ली खुद। नाऊज़ बिल्लाह। तौरात के अंदर एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, टेम्पर्ड है तौरात, तो आज की डेट में टेम्पर्ड है। उसको अपने हक में इस्तेमाल किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं, हक में इस्तेमाल किया। और बायजीद का शुक्र बचाने के लिए कहा कि हमारे नबी की भी तो निगाह पड़ गई थी ना ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी के ऊपर, नाऊज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और फिर रसूलुल्लाह ने शादी कर ली। तो बायजीद भी अगर इस किस्म की बातें करता था कोई मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को तख्ता मश्क बनाया अपना बायजीद बचाने के लिए। तुम्हारा हशर बायजीद के साथ ही हो भाई। हाँ, ये मैंने हवाला दिया था कि बताओ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैंने फोन पे बरेलवी बन के एक दफा ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था ये गुस्ताखाना जुमला है। फिर इस पर तुर्रा उन्होंने एक जुमला बोला कि मैंने अली अजवेरी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। अगर उन्होंने लिखा है वो अल्लाह को जवाब दे होंगे, मैं तो इसको गुस्ताखाना मानता हूं। ये फोन पे उसने कहा, वीडियो में शायद आप कह दे क्योंकि मैंने इतनी दफा हाईलाइट किया, मान जाएगा। लेकिन दिफा कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो बदली नहीं हुई, प्रिंट हो रही हैं, आज तक हराम की कमाइयां खा रहे हैं। पीर करम शाह अल अज़हरी ने कश्फुल माजूब खुद प्रिंट की है, और ये वही कश्फुल माजूब है जो हमारे बाबा खादम रिजवी साहब ने उठाई होती थी। और मुंडियो ले आओ जरा कश्फुल माजूब, मुंडियो किताब ले आयो, मैनू दे जरा कश्फुल माजूब जी। है ना तो वड्डा केड़ा सूफी जी, दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ दे बाब विच पहले सब तो पहले सूफिया विच सिद्दीक अकबर दा जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ जी, वो जो लहरा रहे थे ना उसमें ही लिखा हुआ है ये सारा वाकया। और उसको प्रिंट किया पीर करम शाह साहब ने, और अपनी तफसीर में पीर करम शाह ने लिखा कि ये जो वाकया ना साहब और शुक्र वाला, ये काफरों ने साजिश करके हमारी किताबों में दाखिल किया है। और कश्फुल मजूब में दाखिल था, वो उसको पता ही नहीं चला, या उसने आंखें बंद कर ली और कहा ये सबसे बेहतरीन किताब है। मुकदमे में पीर करम शाह साहब ने ये लिखा, प्रिंट भी खुद करवाई, मुकदमा भी लिखा। एक टिकट में दो दो मजे किए हैं। मैं थोड़ा एक मजा भी नहीं रहने देना, दो खराब कर देने ने। चार वाले हो गए। पांचवां तज़किरतुल औलिया में और कश्फुल माजूब में अपने इमाम की फजीलत बयान करने के लिए रसूलुल्लाह को तख्ते मश्क बनाया और कहा कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं और आपकी हड्डियां समेट रहे हैं, बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शैतानी ख्वाब को इन्होंने रहमानी ख्वाब बताया। क्या अल्लाह अपने नबी के बारे में यह ख्वाब दिखाएगा? दिखाना था तो यह दिखाता कि वो रोजा शरीफ पे हाजिर हुए हैं, वहां नबी इस्लाम के बर्तन मुबारक, आपकी लाठी मुबारक, आपके नालैन मुबारक, उनको समेट रहे हैं। कहा कब्र में उतरे और बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। उर्दू में तर्जमा किया इस्तखवान मुबारक। इड्डी मुश्किल उर्दू, यानी वो ढांचे को कहते हैं ना। एक ने तर्जमा ठीक किया कि बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। घबरा के उठे, इब्ने सीरीन से पूछा, उन्होंने कहा जी आप नबी इस्लाम की सुन्नत जमा करेंगे। असी क्या वो किताब कितने जी जमा की है? कोई नहीं मिलती थी, मैंने ढूंढ के दी। एनी जी पुड़िया अल फिकुल अकबर, जिसके पहले सफ़े पे लिखा है कि रसूलुल्लाह के मां बाप कुफर की हालत में गए, नाऊज़ बिल्लाह। अब उस किताब से भी मुनकिर हो गए। किस तरह भाग रहे हैं, यकीन करें। मैं तो एंजॉय करता हूं। बार बार कहते हैं इंजीनियर हमारे सामने नहीं बैठता। इंजीनियर थोड़े घरें च वड़ गया, थोड़े बच्चों के मोबाइल च वड़ गया। वो भी ना जनाब चिप्स रख के ना ते नाल दूध पत्ती का मक रख के, बल्कि थोड़े बच्चे तो शायद कोक रख दे नाल।
تو میمز ویکھدے نے تہاڈیاں. تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, ان کا جسم سلامت ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, ان کی روح پرواز کر گئی, بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے, کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا, وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا, نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے یار کہ تماشا لایا جائے میرے کول. وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ آخرت کی زندگی میں. پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے, ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں. میں جو انہوں نے جواب دینے ہیں نا ان کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں. وہ بھی 5 بہانے ہیں ان کے پاس. نمبر 1 کہتے ہیں کتابیں بدل گئی. وہ تو میں نے بتایا کتابیں کو نہیں بدلی, انہوں نے دفاع کیے ہیں مناظروں میں. اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, اعلیٰ حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب, تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. لہذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے. تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے. تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بونکتے تھے. اندازہ کرو, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, جھوٹ بول رہے ہو. تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن. کدے کہہ دو کلندر, کدے کہہ دو مجذوب. بھائی حدیث میں مجذوب نہیں مجنون ہے. ہاں جنون ہو جس کو ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو, اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا بہانہ تھا. تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شی میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے. اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. ایک دفعہ ہی ہوا ہے, یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا جی کلمہ وہی پرانا تھا. نہ سرکار, جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی, اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے, بلکہ جتنی چاچیاں کی ہوئی ہیں واپس نہیں لے کے آتے, چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ, نئی بیعت کر, پھر تو مرید کر سکتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. تمہارے بابے سچی مچی لکھے تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر. ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا, پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں, پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ, اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے. انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا, وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا. میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ, کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی. پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے, اس میں الفاظ ہیں فی ما بلغنا. مجھے یہ بات بھی پہنچی, یہ بغیر سند کے ہے, اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں,
انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے؟ وہ حافظ قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، اللہ کی برہان نظر آ گئی، خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی، ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے. یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے، اور وہ کسی دنیاوی گھر سے نہیں، وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو، کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کوئی گستاخی نہیں اس میں. اور پانچواں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے، اگر علی اجویری صاحب نے صاف اور سکر میں لکھ دیا تو کیا؟ ہم نے کہا کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی، آپ نے ہٹا لی، اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟ پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی، اس خامند نے اسے طلاق دی، پھر وہ عورت واپس آئی، پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں، اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت ابو یزید رکھتے رہے اور اوپر دعویٰ کیا جی امام جعفر کا مرید ہے، وہ بھی قبر پہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال کے بعد بایزید بستامی. ہم امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہ رکھیں، اور تمہارا جو بایزید تھا وہ ڈائریکٹ مرید ہو کے ابو یزید رکھے. آپ کی ویسے عقل کام کرتی ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی یزید تے صحابہ دے بھی نام ہے تو رہو، ہاں رہو نا، اپنے پتراں دے نام رکھو یزید، تاکہ جدو تواڈے منڈے جان نا سکول لوگ کہن یزید آ گیا، اور جب چھٹی کے وقت تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. میں تو چانا رکھو با یزید. اور دیکھو میرا امام مسلم اس نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین. ہاں دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. 261 ہجری میں امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے، اور 261 ہجری میں تمہارا بایزید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا. ایک ابو یزید ہے، ایک ابو الحسین ہے. تمہارا بایزید کہہ رہا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ میرا جھنڈا تو محمد سے بھی بڑا ہوگا. اور میرا امام مسلم پتہ کیا لکھ رہا ہے صحیح مسلم میں؟ ہائے ہائے ہائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سید ہوں اولین اور آخرین کا، جتنے آئے جتنے آنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کا سردار ہوں گا. ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا، سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین. اور ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ جنت کا دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا. یہ ہے ابو الحسین اور وہ ہے تمہارا ابو یزید. تو میں تے اپنے نبی نالے وعدہ کیتا ہے کہ 1200 سال میں
जिस जिस बाबे ने मेरे नबी के साथ गद्दारी की, मक्के और मदीने के नाम पर इन्होंने सवारियां इकट्ठी करके बगदाद में, अजमेर में, बरेली में, देवबंद में फेंकी। रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर इन्होंने चंदे खाए, जदादें बनाई, हराम खोरियां की। जिस जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, मैं नहीं तोड़ा कोई बाबा चढ़ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हमारे आज के इस प्लेटफॉर्म का एंड पे इलामिया ये है जो हम अक्सर कहते रहते हैं, कहते रहे हैं और कहते रहेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला। बल्कि क़यामत की सुबह को भी रसूलुल्लाह के कदमों में जब हाजिरी होगी, हम यही नारा लगाएंगे कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।